बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 2 और उसका एपिसोड 2 हम कवर करेंगे। कुरान करीम के जितने भी तसव्वुरात या कॉन्सेप्ट्स हैं, जब भी आप उन्हें तर्जुमे में मुंतकिल करेंगे तो ऐसा है कि फूल की पत्ती को मसल कर रख देंगे। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि तर्जुमा जो है वो कुरान की सही हमें नहीं समझाता। उसके जो नशर व फराज हैं वो नहीं आ सकते उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह वो जिसका इक़्तिदार तस्लीम किया जाए, क्योंकि वो अशिया कायनात के ऊपर इक़्तिदार लिए हुए है। वो कायनात की हर शय की नशोनुमा करता चला जाता है। साथ साथ जिन वसाइल पर ज़िंदगी मुहित है उस पर उसका पूरा कंट्रोल है, लेकिन वो अपने प्रोग्राम और कानून के तहत अशिया की नशोनुमा करता चला जाता है। किन अशिया की नशोनुमा करता चला जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1/1। रब के बाद आलमीन के क्या मायने हैं? ज़बर के साथ जब आलम आ जाए तो उसके मायने होते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए किसी की पहचान हो सके, यानी किसी शे की अलामत या निशानी, जैसे झंडा, फ्लैग। ये कायनात इंसानी ज़िंदगी के मकाम बुलंद को मुतय्यन करने का ज़रिया है। निशानी है, अलामत है, जिस तरह से झंडा होता है। यानी अगर हम इस झंडे को बुलंद करेंगे, इसे पैरों तले नहीं रोंदेंगे, तो फिर यकीनन हम इस इंसानी ज़िंदगी के बुलंद मकाम को मुतय्यन करने में और हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात की माहियत और हकीकत इंसान के हिता इदराक में नहीं आ सकती। ये तो हमें मालूम है कि वो हमारे वहम से भी बुलंद है, लेकिन इस कायनात का वजूद इस अमर की अलामत है कि इस कायनात का कोई खालिक है। कुरान मजीद में कायनात को आलम कहा है। कायनात का वजूद मकसूद बिज़ात नहीं है, बल्कि ये फ़कत ज़रिया है किसी के पहचानने का, खुद इंसान के मकाम के पहचानने का। यानी ये कुरान मजीद में आता है कि कायनात जो है उसको कुरान मजीद में आलम कहा गया है। तो कायनात का वजूद जो है मकसूद बिज़ात नहीं है, ये भी किसी को पहचानने का एक ज़रिया है, और ख़ुद इंसान के मकाम को भी पहचानना एक ये भी इसी का भी ज़रिया है। मगरिब के साइंसदान और मोमिन में यही फ़र्क है कि वो इस आलम कायनात को मकसूद बिज़ात समझता है, और मोमिन जो कुछ महसूस करता है वो इसके ज़रिए से जो इस कायनात से बुलंद और बाला मकसद है उसे जानने की कोशिश करता है, पहचानता है। ये कायनात मोमिन के लिए सीढ़ी पर चढ़ने के लिए रिदा, जिसको स्टेप कहते हैं, का काम देती है। यानी ये जो कायनात है वो मगरिब के जो साइंसदान हैं उनके लिए तो ये कि बस कायनात है, लेकिन मोमिन के लिए ऐसा नहीं है। मोमिन समझता है कि ये मेरा एक रिदा है, एक स्टेप है। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं कि इस कायनात के ऊपर पाँव रखकर मुझे मज़ीद इर्तिकाई मराहिल तय करने हैं। आलम से मुराद कायनातें हैं। हमारे लिए तो ये दुनिया ही कायनात है, लेकिन नामालूम खुदा की पैदा करदा कितनी कायनातें हैं। हमारी तो अपनी इस कायनात ही का कोई किनारा नहीं है, ला मतनाही कायनात है जिसमें हम रह रहे हैं। ये अजीब चीज़ है कि इस महदूद कायनात की भी कोई हद नहीं है। क्यों? कि ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इसको कहा जाता है, अभी एक्सपेंड हो रही है और फैल रही है। इसकी कोई हद नहीं है, ये एक्सपेंड होती जा रही है। यज़ीदु फ़ी खल्क़ मा यशाअ 35/1। अल्लाह ताला अपने कानून मशीयत के मुताबिक अपनी मखलूक में इजाफा करता रहता है। आप मखलूक खुदाबंदी हैं और उसकी मखलूक यानी कायनात की इस तहय्युर अंगेज़ वसअत को पेश नज़र रखें कि उसने क्यों खुद को रब्बुल आलमीन कहा है। यानी उसने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है तो क्यों कहा है? वो इसीलिए कहा है कि ये कायनात एक्सपेंड हो रही है और हम अकेले यहाँ पर नहीं है। क्या मालूम कायनात में कहाँ कहाँ इंसानी ज़िंदगी, इंसान या ज़िंदगी पाई जाती हो। बात यह है, यानी कायनात की रबूबियत का ज़िम्मेदार कहा है, तो वो सिर्फ हमारी रबूबियत का ज़िम्मेदार नहीं है, वो इस पूरी कायनात का रबूबियत का ज़िम्मेदार है। कायनात में क्या कुछ है ये हमें तो अभी तक हमने मालूम ही नहीं किया। आज के साइंटिस्ट तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन्हें हम जामिद या बेजान चीज़ें, इनऑर्गेनिक थिंग्स कहते हैं, दर हकीकत इनमें भी नशोनुमा होती है। लेकिन अरब ये समझते थे कि ये जो मिट्टी और पत्थर की चीज़ें हैं वो आलम के ज़ुमरे में नहीं आती। इसी नहज से वह आलमीन से मुराद दुनिया की मुख्तलिफ कौमें लेते थे। अगर हम अरबों की कदीम तसव्वुर के मुताबिक महदूद समझें तो भी कुरान की मजमूई तालीम की रूह से जानदार अशिया इसी कुर्रे अर्ज़ तक महदूद नहीं हैं। फ़ज़ाए आसमानी में फैले हुए कुर्रों में भी ऐसे हैं जिनमें जानदार मखलूक है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्दि वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बातिन 42/29। आयत खुदाबंदी में से ये भी है कि उसने अर्ज़ व समा को पैदा किया और इन दोनों में जानदार मखलूक को फैला दिया।
قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ ارض و سماوات یہی کرۂ ارض نہیں بلکہ سماوات میں بھی ایسے کرے ہیں جہاں تمہیں جاندار مخلوق ملے گی۔ کرۂ فضائی میں تیرنے والے کروں میں اسی لیے نمی حاصل کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ زندگی کا مدار پانی پر ہوتا ہے۔ زندگی کا مدار چونکہ پانی پر ہوتا ہے اس لیے ان کروں پر بھی پانی کی تلاش ہے کہ شاید کہیں نمی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں زندگی یقیناً ہوگی۔ فرانس کے نامور محقق ڈاکٹر مورس بکائی کے الفاظ پر غور کیجیے کہ 1400 سال پہلے کیا کوئی یہ بات کہہ سکتا تھا؟ قرآن کے علاوہ کون کہہ سکتا تھا؟ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ 42/29۔ خدا اس بات پر قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہوا تو وہ تمہیں اور ان کو یعنی اجرام سماوی میں سے جن میں ذی حیات ہے دونوں کو آپس میں جمع کر دے۔ اگر ہم عالمین کے مفہوم کو سمٹا لیں اور صرف اسی دنیا تک محدود کر دیں تو پھر اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یہ جملہ اقوام عالم ہو جائے گا۔ مثلا قرآن نے خود کو ذکر العالمین کہا ہے، بصائر للناس یا ہدی للناس بھی کہا ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی قرار دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کافۃ للناس کے لیے ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نوع انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار، یعنی عالمگیر انسانیت کی ربوبیت والا نظام۔ قرآن نے خدائے حقیقی کے لیے عالمگیر انسانیت کے رب ہونے کا تصور دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ یا جماعت مومنین کے ہاتھوں وہ نظام متشکل ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ کرۂ ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لی ہوئی ہو۔ رزق کے خزانے تو خدا نے مہیا کر رکھے ہیں، لیکن ان کی پیدائش اور تقسیم انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ کیا جماعت مومنین کے لیے نظام کا نفاذ ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ نظام کے بغیر تقسیم کے بے ربط طریقہ کار سے انسان محروم رہ جاتے ہیں۔ جب سے تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا ہے، نوع انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی ذمہ داری مختلف گروہوں کے درمیان بٹی رہی ہے۔ آپ کو اگر پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ زمین پر کھدائی کر کے کنواں نکال کر کروڈ آئل حاصل کر کے پھر اسے ریفائن کر کے 1 لیٹر پیٹرول گاڑی میں نہیں ڈالواتے، پیٹرول پمپ جا کر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے اور آپ نے کنواں کھودا، اس میں سے کروڈ آئل نکالا، اس کو ریفائن کیا، اور ریفائن کرنے کے بعد 1 لیٹر پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا۔ تو یہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ پیٹرول پمپ جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں انسانوں کے ہاتھوں میں اگر نظام ہے تو وہ درست ہے، اور اگر ہم قرآن سے نظام کی بات کرنا چاہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ بنائیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ کیا 1 لیٹر پیٹرول حاصل کرنے کے لیے میں بغیر نظام کے چل سکتا ہوں؟ تو جب انسانوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو؟ جماعت مومنین کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کا چونکہ اتباع کرتا ہے اور اس کی ذات کی نشو و نما اس فضا کے اندر ہوئی ہے، لہٰذا اسی جماعت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خدا کی صفت رب العالمینی کو محسوس طور پر سامنے لے کر آئے۔ ظاہر ہے کہ جو صالحین ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دی ہے وہی اس قابل ہوں گے۔ میں تو نہیں ہو سکتا، آپ اگر اس صلاحیت کے اہل ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے، نظم توازن کے بغیر تو شعر بھی تخلیق نہیں ہو سکتا، یعنی ایک شعر بھی جو ہے شاعر کا وہ بھی نظم و توازن کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتا۔ نظام کے بغیر خدا کی صفت رب العالمینی کا شعور منظر کی شکل میں کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد و ستائش ہے، اور اس حمد و ستائش کی اولین وجہ اس کی رب العالمینی بتائی گئی ہے۔ جیسے غریب بچے کی ماں کی گود میں بھی بچہ وہی دودھ پیتا ہے جو امیر کے بچے کو اس کی ماں اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ عربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اسے محسوس طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رحم کے تصور کو سامنے رکھا۔ رحم مادر میں جنین کی ابتدا جنسی اختلاط سے، پھر ابتدائی لائف سیل کا استقرار، رحم وومب میں جس میں ایک مکمل انسان بننے کی تمام ممکنات مضمر انسانی پیکر کے ساتھ انسانی صلاحیتیں بھی اس جرثومے کو نشو و نما اس طرح سے کہ نقطۂ آغاز سے اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ رحم مادر کے اندر جب بچہ ٹھہرتا ہے تو اس کے اندر اس کو غذا بھی ملتی ہے، اس کی باڈی بھی ہوتی ہے، اس کی نشو و نما بھی ہوتی ہے پوری طرح سے۔ تو یہ سارا ربوبیت کا ہی کرشمہ ہے، اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کو لیے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ اب یہاں ربوبیت یعنی نشو و نما کی اس کیفیت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے رحم مادر کے تصور سے بہتر تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کتنا عربوں کے یہاں وہ کیا انہوں نے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ جہاں بچے کو بدلتے ہوئے حالات، تقاضوں اور ضروریات کے مطابق سامان نشو و نما ملتا ہے اور بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، کوئی اس میں سیلری تو نہیں بندھی ہوئی۔ ماں کے خون جگر سے پرورش ہوتی ہے، اور مقام پرورش بھی ایسا جس میں لوچ اور لچک کہ بچہ بڑھے یا پھولے اس کے مطابق اس ہال کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، اور نرم اس قدر کہ کروٹ تک میں نہ زحمت نہ تکلیف نہ رکاوٹ ہو۔ ظاہر ہے کہ رحم میں تو بچہ آپ کو پتہ ہے کہ لاتے بھی مارتا رہتا ہے، تو دیکھیں اس میں کتنی لوچ ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، بعد میں جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
यूं खुदा ने अपनी रबूबियत आलमीनी के बाद अपनी इस रहमत का जिक्र किया है। खुदा की इस सिफत रहमत के नमूद और ज़हूर के लिए रहमान और रहीम के दो अल्फाज क्यों आए हैं? अरबी ज़ुबान के मादे रूट के अंदर मानी होते हैं और उसके मुख्तलिफ अब्वाब होते हैं, और हर बाब में वही रूट मादा आता है, जिसकी एक खसूसियत होती है रहीम का लफ्ज़ फ़ाइल के वज़न पर है, जिसकी खसूसियत यह है कि इस सिफत का ज़हूर इल्तिज़ामन बतदरीज मुसलसल होता चला जाता है। यानी जब हम खुदा को रहीम कहेंगे तो उसके मायने होंगे उसकी सिफत रहमत की नमूद और उसका ज़हूर मुसलसल इल्तिज़ामन एक तदरीज के साथ होता चला जाता है, यानी इसमें तदरीज होती है। इसके बरक्स रहमान का वज़न फौलान पर है, जिसकी खसूसियत यह है कि इसमें इस सिफत का ज़हूर इस कदर शिद्दत से होता है कि शिद्दत के साथ हंगामी तौर पर बर्जस्ता अचानक इस सिफत का ज़हूर नमूद पजीर होता है। मगरिब के साइंस के मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अशियाए कायनात में नशोनुमा इर्तिकाई तरीक़ से हो रही है, यानी वो अपने नुक्ता आगाज़ से बतदरीज नशोनुमा पाते हुए आगे बढ़ती चली आती है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये रब के मायने ही बयान हो रहे हैं, ताआन के वो मंजिल तकमील तक पहुंच जाती है। ये इर्तिकाई मराहिल कड़ी दर कड़ी मुसलसल तदरीजन इल्तिज़ामन तय होते चले जाते हैं। तो ये जो फ़ईल के वज़न पर रहीम का लफ्ज़ है वो इस मफ़हूम को अदा करता है। मगरिब के साइंसदान की एक तहकीक और है, हम अर्रहमान की सिफत के सिलसिले में जिसका जिक्र हमारे मुस्लिम हुक्माए मुतक़द्दमीन के यहाँ भी मिलता है, जिसके लिए इस्तिलाह फुजाई इर्तिका इस्तेमाल की जाती है, यानी इमरजेंट एवोल्यूशन। बाज़ औक़ात किसी शे का एक ही जस्त में मुख्तलिफ कड़ियाँ फांद कर एक नई शक्ल इख्तियार कर लेना। इस नज़रिए का इमाम C.L. मॉर्गन है। इस फुजाई इर्तिका के बारे में मुख्तसरन सिर्फ ये जवाब दिया कि ये एक नई किस्म का राब्ता होता है। सवाल यह है कि ये रवाबित किस एतबार से नए होते हैं? इसके जवाब में फरमाया कि इनकी खसूसियात से मुतालिक इनके ज़हूर पजीर होने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विस्काउंट सैमुअल ने कहा है कि इल्लत और मालूल की जंजीर में बाज़ औक़ात ऐसे मुस्तस्नियात आते हैं जिन्हें सिर्फ दस्त कुदरती ज़हूर में ला सकता है। इंतज़ाम की कड़ियाँ कभी कभी चीख उठती हैं, और वो जो इर्तिका का सिलसिला चला आ रहा है वो जस्त लगाकर, जिसे तोहरा कहा जाता है, फांद कर जिसे कहा जाता है, हंगामी तौर पर आगे की मंजिल में जा पहुंचता है। अशियाए कायनात को इनकी नशोनुमा के लिए जो सामान्य रहमत मिलता है, अगर अमूमी शक्ल है कि इल्तिज़ामन मुसलसल कड़ी दर कड़ी मिलता जाए, तो इसके लिए कुरान करीम ने खुदा को अर्रहीम कहकर पुकारा है। लेकिन जब इसकी नमूद हंगामी तौर पर फुजाई इर्तिका की शक्ल में हो, तो इसके लिए इसने खुदा को अर्रहमान कहा है। अवसान और अबवाब के फ़र्क से ये बात समझ में आ गई है कि एक ही मादे से दो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। कुरान हकीम की एक ही आयत में इन दोनों सिफात रहमान और रहीम के नमूद